خدا کے لیے آپ ہی ایسا مت کریں. آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بھی قسم اٹھوا سکتی ہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو غازان کو... انابیہ کی آواز اس کے آنسوؤں میں ڈوب گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑی زارا نے نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈالی. زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو یہ جھوٹ موٹ کے آنسو. دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا کہ بیٹھے بیٹھا اتنا شاندار انسان پھنسا لیا اپنے جال میں. بند کرو یہ ناٹک اور پکڑو یہ جوڑا اور جاؤ جا کر سچ سور کر باہر آ جاؤ. لے جا کر بٹھا دیتی ہوں میں تمہیں اس کی سیج پر جہاں بیٹھنے کے لیے تم مری جا رہی ہو. زارا کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے. انابیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. زارا نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی رکھی تھی. تیار ہو جاؤ جلدی سے، مولوی آ گیا ہے. بابا جان نے تمہارے نکاح کا حکم دے دیا ہے. اس سے پہلے کہ تم ہمارا سر مزید شرم سے جھکاؤ، اپنی بے قابو ہوتی جوانی کو لگام ڈالو. پھنکارتے ہوئے زارا نے ایک دفعہ پھر انابیہ کو کچوکے لگائے تھے. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے. بہن کے جملے اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے. زارا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی. انابیہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی. بیڈ پر دھری سرخ گٹھڑی پھسل کر نیچے جا گری تھی. وہ روسی لباس تھا، انتہائی مہنگا اور خوبصورت. اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو انابیہ ٹھٹک سی گئی. اوپر ہی زیورات کا ڈبہ رکھا تھا، چل مل کرتے خوبصورت جڑاؤ زیورات جو خاندانی ہونے کا پتہ دے رہے تھے. دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا تو انابیہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. بی بی جی، مالک نے حکم دیا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں. مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں. ملازمہ نے جوڑے کی جانب اشارہ کیا تو انابیہ لب بھینچ کر رہ گئی. مگر وہ جانتی تھی حویلی کے اصول سخت ہیں، فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا. مگر اس سے بھی زیادہ شرمناک بات تو وہ تھی جو سب لوگ اس کے متعلق سوچ رہے تھے. اس کے گال ایک دفعہ پھر سرخ پڑنے لگے. ملازمہ مہارت رکھتی تھی. اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد انابیہ کو خوبصورت روپ دے دیا. بھاری عروسی جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ میں اس کا عروسی روپ قاتل لگ رہا تھا. وہ کسی کو بھی لمحوں میں گھائل کر سکتی تھی. ملازمہ ہی اسے ہاتھ سے تھام کر کمرے سے باہر لے آئی. باہر نکلتے ہی انابیہ کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے. سامنے ہی صوفوں کے اوپر اس کا پورا خاندان بیٹھا تھا. اس کی بہن زارا، ماں سفینہ بیگم اور باپ تیمور صدیقی صاحب، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے. صرف غاران تھا جو کسی پتھر کی بت کی طرح سامنے سے آتی انابیہ کو دیکھ رہا تھا. نکاح پڑھائے مولوی صاحب، اس سے کچھ بعید بھی نہیں. نہ جانے یہاں سب کے سامنے کیا کر بیٹھے. زارا نے نفرت سے کہا تو اہانت کے شدید احساس سے انابیہ کے گال سرخ پڑ گئے. اسے لے جا کر صوفے پر غاران کے برابر بٹھا دیا گیا. ایک نفرت بھری نگاہ اذان پر ڈالی، مگر اس کے لبوں پر زوردار شوق لگا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا. نکاح ہوتے ہی تیمور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، شہر پہنچتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جائے گا. ان کی آواز میں غم تھا. انابیہ کا دل لرز اٹھا تو کیا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں بھی ساتھ جاؤں گی بابا جان، اس نے کہا تو سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. تم اب واپس کس طرح جا سکتی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ سب تو میں نے کر دیا. یہ سوچے بغیر کہ اس سب کے بعد میں خود کبھی اپنی نظر میں نہیں اٹھ سکوں گا. اب تم یہیں رہو اور وہ سب کچھ کرو جو کرنے کے لیے تم تڑپ رہی ہو. تیمور صاحب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، مگر باپ کے منہ سے ایسی بات سن کر انابیہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. تیمور صدیقی سفینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چلے گئے تھے. غازان کے بابا سلجوق صدیقی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے. شاید وہ انہیں رات کے اس بہر شہر واپس جانے سے روکنا چاہتے تھے. وہ وہیں کھڑی پتھر کا بت بنی تھی. چلو آؤ، لے جاؤں تمہیں غازان کے کمرے میں، سہاگ رات ہے نا تمہاری. چپتے ہوئے لہجے میں زہرا نے ایک دفعہ پھر کہا تو انابیہ سسک اٹھی. خدا کے لیے بس کر دیں آپ ہی، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس رات جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور اور عمل دخل نہیں تھا. وہ سب کچھ صرف ایک حادثہ تھا. انابیہ کی بات کا زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا. ملازمہ آگے بڑھی اور اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر
اس کا رخ غسان کے کمرے کی جانب کر دیا جو اب تک اپنے باپ کے پیچھے جا چکا تھا۔ خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ آج اس نے اپنے سارے رشتے کھو دیے، اور کھوئے بھی کس کے لیے تھے؟ غسان کا تصور ذہن میں آتے ہی اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی۔ اس کے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ اسے یاد آئی تو وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گئی۔ تو آخر تم کامیاب ہو ہی گئے غسان۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گہری سانس لیتے اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زارا کے نفرت میں ڈوبے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر کچھ اور بھی تھا جو یاداشت کے پردے پر مسلسل چل رہا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ یہاں آنے سے پہلے۔ پہاڑوں میں بنی اس خوبصورت حویلی کو دیکھنے کے لیے وہ کتنی بے چین تھی۔ میرا کمرہ ہے یہ، نکلو یہاں سے، ایک طرف آواز اس کے کان میں گونجی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ نیند میں جا چکی تھی اور نیند میں ہی ماضی اس کے سامنے پرت در پرت کھل رہا تھا۔ یہ زارا کی آواز تھی، 13 سالہ زارا جو اپنے سے 3 برس چھوٹی 10 سالہ انابیہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹ رہی تھی۔ لیکن یہ میرا کمرہ ہے، میں شروع سے یہاں رہتی ہوں، انابیہ نے سسکتے ہوئے کہا، مگر زارا طاقتور تھی۔ اس نے اسے باہر دھکیل کر خود کمرہ بند کر لیا تھا۔ باہر لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ کر کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ اسے پتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ماں کے مرنے کے بعد تو وہ یوں بھی لاوارثوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بوڑھی آیا ہی تھی گھر میں جو اسے کھانا وغیرہ کھلا دیا کرتی، مگر تیمور صاحب بیوی کی موت کے بعد بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ انہوں نے بھی بیٹی کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ وہ اس دن جب کچن میں اپنے لیے کھانا گرم کرتے ہوئے انابیہ کے ہاتھ پر سالن گر گیا، اس کی چیخیں سن کر تیمور صاحب جو کمرہ اندھیرا کیے بیٹھے تھے، لپک کر دوڑتے ہوئے کچن میں آئے جہاں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ کو اب دوسری شادی کر لینی چاہیے تیمور صاحب، بچی ابھی چھوٹی ہے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ اب دفتر چلے جاتے ہو، کہیں پہ کسی دن اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ یہ آیا نے انہیں سمجھایا اور وہ اپنا سامان باندھنے بیٹھی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں لینے آیا تھا، ہر روز کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی۔ اس آیا کے علاوہ تیمور صاحب کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ انابیہ کی عمر ان دنوں صرف 8 سال تھی۔ بڑھتی عمر کی بچی کو وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے محبوب بیوی کو بھلا کر دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی دور بھر کی کزن سفینہ بیاہ کر ان کے گھر آئی تو اس کے ساتھ زارا بھی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے اس کی اولاد خاموش اور سنجیدہ سی بچی۔ اس نے آتے ہی انابیہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ اچھا ہے انابیہ کی اس کے ساتھ دوستی بھی ہو جائے گی، تیمور صاحب نے سوچا، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تیمور صاحب تو شادی کے چند ہی مہینوں کے بعد خود دبئی چلے گئے۔ پیچھے انابیہ مکمل طور پر سفینہ بیگم اور زارا کے رحم و کرم پر آ گئی۔ ان دونوں نے اسے مکمل طور پر سنڈریلا بنا دیا تھا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کئی کام وہ کرتی اور زارا نے اسے اس کے کمرے سے محروم کر دیا۔ گھر میں موجود اکلوتا کمپیوٹر چلانے کی اجازت صرف زارا کو تھی۔ صرف وہی اگر چاہتی تو انابیہ کبھی کبھار اسے استعمال کر سکتی تھی۔ باپ کا فون آتا تو چاہنے کے باوجود انابیہ اس سے کوئی بات نہ کر سکتی۔ وہ صرف چھٹیوں کے انتظار میں ہی رہتی کہ کب تیمور صاحب واپس آئیں گے اور وہ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکے گی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی تیمور صاحب واپس آتے، سفینہ بیگم اور زارا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا۔ کھانے کی میز پر وہ بار بار کھانے کی چیزیں انابیہ کے سامنے رکھتی، اور جیسے ہی تیمور صاحب ادھر ادھر ہوتے، آنکھیں نکالتے ہوئے وہ صرف ایک ہی دھمکی دیتی، اگر اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو اندھیرے باتھ روم میں بند کر دوں گی۔ انابیہ لرز کر رہ جاتی۔ اندھیرے باتھ روم میں بند ہونے کا تجربہ بڑا خوفناک تھا۔ ایک دفعہ وہ اسے بند کر بھی چکی تھی جب زارا نے روشن دان سے کاکروچ سے بھرا شاپر اندر کو لڑکا کر اس کا منہ کھول دیا تھا۔ انابیہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی تھی اور بے ہوش ہونے کے بعد ہی اسے باہر نکالا گیا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ جاتی۔ نتیجتاً اس نے کبھی تیمور صاحب کو یہ نہ بتایا کہ گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، اور اب جب دونوں ہی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی، انابیہ 18 سال کی جبکہ زارا 21 سال کی ہو چکی تھی، تو تیمور صاحب کے بڑے بھائی جو پہاڑی علاقوں میں بنی اپنی خاندانی حویلی میں رہتے تھے، اچانک ہی مٹھائیوں کے ٹوکروں سمیت ان کے گھر چلے آئے۔ ہماری بیٹی تو ہمارے حوالے کر دو تیمور، بہت عرصہ رکھ لیا تم نے اسے۔ سادان کی بیرون ملک
बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। खैर, हमें तो उस नौकरी की जरूरत ना थी। खानदान की जायदाद ही इतनी है कि ये सालों तक बैठकर भी खाए तो कम नहीं पड़ेगी। लेकिन नौकरी बड़ी आला पोस्ट पर है। अब तुम जल्द से जल्द अनाबिया का रिश्ता हमें दे दो। सुलजोक साहब ने मोहब्बत से कहा तो सफीना बेगम ने बेचैनी से सोफे पर पहलू बदला। अनाबिया क्यों? ज़ारा क्यों नहीं? वो बड़ी है और उसका ज्यादा हक है। अनाबिया तो वैसे भी अभी छोटी है, सारा दिन बंदरों की तरह उछल कूद करती रहती है। अकल तो इसमें नाम की नहीं। ज़ारा सुगड़ है, अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी है। कहीं ना कहीं तो हमने उसका रिश्ता करना ही है। तो फिर सादान तो खानदान का लड़का है और इतनी दौलत जायदाद वाले लोग हैं आप। फौरन ज़ारा के लिए उन्हें हाँ कर दी। सफीना बेगम ने तो रात होते ही तैमूर साहब का हाथ पकड़कर कहा तो वो सोच में पड़ गए। सुलजोक साहब ने बड़ी मोहब्बत से अनाबिया का रिश्ता मांगा था। बचपन से ही वो अनाबिया को अपनी बहू कहकर पुकारा करते थे, लेकिन अब बीवी की बात सुनकर वो खुद सोचने पर मजबूर हो गए थे। अगर जबरदस्ती बेटी का रिश्ता भाई के घर कर दे तो सब यही समझते कि उन्होंने ज़ारा को कभी अपनी सगी बेटी का दर्जा नहीं दिया। न चाहते हुए भी वो सख्त फैसला करने पर मजबूर हो गए। और जब उन्होंने फोन पर अपने भाई को इत्तला दी कि वो अनाबिया की बजाय ज़ारा का रिश्ता सादान से करना चाहते हैं, तो एक लम्हे के लिए तो वो चुप हो गए, मगर फिर खुशदिली से हंस दिए। क्यों नहीं, ज़ारा भी हमारी बेटी है, शादी की तैयारियां शुरू करो। और तैमूर सिद्दीकी के सर से गोया कोई भयानक बोझ उतर गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। ज़ारा तो गोया हवाओं में उड़ रही थी। इतना अमीर कबीर रिश्ता बैठे बिठाए उसे मिल गया था। उसे वैसे भी मिडिल क्लास लोगों की तरह जीना नापसंद था। सुनो, ये सारे कपड़े अब तुम रख लो। वैसे भी सादान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी होने वाली बीवी सिर्फ ब्रांड्स पहने। ये लोकल कपड़े अब मुझे सूट नहीं करते। तुम्हारी पर्सनैलिटी भी खूब जचेंगे। ज़ारा ने कपड़ों का ढेर उसके सामने फेंकते हुए तमस्खुराना अंदाज में कहा और मोबाइल कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गई। अनाबिया ने हैरत से कपड़ों को देखा और फिर आईने में नजर आते अपने अक्स को उसमें कोई कमी न थी, लेकिन ज़ारा उसका यूं मजाक उड़ाया करती जैसे वो किसी काबिल ना हो। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सफ़ेद दूधिया रंगत और कमर तक आते स्याह बाल। 18 साल की उम्र में उसका कद 5 फुट 2 इंच से ज्यादा ही था। उसे तो खुद में कोई कमी नजर नहीं आती थी। कंधे उचकाकर उसने सारे कपड़े अलमारी में रख लिए। उसे पता था कि माँ ने उसे खुद से कभी नए कपड़े बनवा कर नहीं दिए, तो अब भी नहीं देगी। सारी जिंदगी वो ज़ारा की उतरन ही पहनती आई थी। ज़ारा और सादान की शादी का दिन करीब आया। अनाबिया बेहद खुश थी। सारे माहौल में वो चहकती फिर रही थी। दूध पिलाई की रस्म के लिए वो दूध का गिलास लेकर आगे बढ़ी तो सफीना बेगम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। इधर आओ मेरी तरफ। ये इतनी तेज लिपस्टिक लगाकर अपने बहनोई के सामने क्यों जा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो वैसे भी इतना भड़कीला सा लिबास दिलवा दिया तुम्हारे बाप ने। दुपट्टा ठीक से सर पर लो और साफ करो इसे। उन्होंने टिश्यू तकरीबन उसके मुंह पर थोपा तो अनाबिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शर्मिंदगी सी महसूस हुई और सामने सादान के बराबर में बैठी दुल्हन बनी ज़ारा ने अपनी गर्दन फख्र से अकड़ा ली थी। जिस शानदार तरीके से उसकी बारात आई थी, उसे साफ दिख रहा था कि उसकी आने वाली जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं है। और वो वाकई ऐसा ही हुआ। सादान ने बरी में लाखों के जेवरात बना डाले। बारात रुखसत होने लगी तो सुलजोक सिद्दीकी ने मुड़कर छोटे भाई को देखा। अब तो तुम भी अपनी कसम तोड़ दो। दुबई से वापस आए हुए तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले जा रहे हैं। अब तो तुम हवेली आओगे ना? उन्होंने पूछा तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए। फिक्र ही मत करो, हम लोग जल्दी चक्कर लगाएंगे। अनाबिया तो मारे खुशी की उछल पड़ी। हवेली जाने का उसका ख्वाब पुराना था। वहां उसका सारा खानदान रहता था और वो तसव्वुर में सोचती थी कि पहाड़ों में घिरी वो शानदार हवेली कैसी होगी। ज़ारा ने तो जाने के बाद पलटकर फोन करना तक गवारा न किया। वो तो अपनी शहाना ठाट बाट में ऐसी मसरूफ हुई कि सफीना बेगम तक को भूल गई। उठते बैठते शिकवा करने लगी। अनाबिया भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। कॉलेज में इम्तहानात चल रहे थे। इम्तहानात खत्म हुए और उसके बाद प्रैक्टिकल्स 6 महीने कब गुजर गए उन्हें पता तक न चला। कॉलेज से बैग थामे वो घर आई तो सामने बैठे तैमूर साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। छुट्टियां हो गई मेरी बेटी की? उन्होंने पूछा तो अनाबिया मुस्कुरा दी। जी हाँ बाबा जान, लंबी छुट्टियां मिली हैं। आपने वादा किया था कि इस बार कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। कौन से पार्क लेकर जाएंगे? अनाबिया ने सादगी से कहा तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए।
पार्क नहीं, इस दफा तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। तैयारी कर लो, हम लोग हवेली जाएंगे। इसी बहाने ज़ारा से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम वहां की खूबसूरती भी देख लोगी। उनके कहने पर अनाबिया खुशी से तो उछली पड़ी और बाप के गले में बाहें डालकर लटक गई। शुक्रिया बाबा जान, आप कितने अच्छे हैं, खुशी से उनके साथ झूलते हुए कह रही थी जब सफीना बेगम ने पास बैठते हुए उसे टोका। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक उठने बैठने की तमीज नहीं आई, कमरे में जाओ। उनके टोकने पर वो शर्मिंदा हो गई। उठ खड़ी हुई, मगर तैमूर साहब का वादा सच्चा था। चंद ही दिनों बाद उन्होंने उनकी हवेली रवानगी के तमाम बंदोबस्त कर लिए थे और आखिरकार वो मनहूस दिन भी आन पहुंचा जब अनाबिया ने अपनी जिंदगी की सबसे फाश गलती की थी। जिस दिन हवेली से आई हुई गाड़ी से नीचे उतरते उसने हवेली पर अपनी पहली निगाह डाली। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल सी गई। इतनी बड़ी और शानदार हवेली, दूर से झांकते पहाड़ और पहाड़ी इलाके का हुस्न उसे मसहूर कर रहा था। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आई सिलजोक सिद्दीकी ने उन्हें अंदर की जानिब मोहब्बत से बुलाया था तो तैमूर साहब सफीना बेगम का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिए। मुलाजिमों की एक पूरी फौज थी जो अंदर उनके साथ जा रही थी। अनाबिया ने भी उनके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए और तभी उसे याद आया, ओह मेरा हैंड बैग, वो तो गाड़ी में ही रह गया। वो यकदम पलटी और तभी उसका दिमाग घूम गया। सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। वो तो ये भी भूल गई कि इस गाड़ी में वो लोग यहाँ तक आए थे। परेशानी से दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए वो हर गाड़ी को देख रही थी। ड्राइवर ही नजर आ जाए, उसी से पता चल जाएगा कि उसने परेशानी से सोचा। हैंडबैग में उसका मोबाइल, मेकअप और सारी जरूरी चीजें थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? भारी आवाज पर वो अचानक पलटी। सामने ही सादान से मिलते जुलते चेहरे वाला एक शख्स खड़ा था। स्याह आंखें, माथे पर गिरते स्याह बाल और स्याह रंग की जैकेट पहने वो पहाड़ी हुस्न का मुंह बोलता सबूत था। अनाबिया ने एक लम्हे में ही उसे पहचान लिया। वो गाज़ान सिद्दीकी था, उसके चचा का छोटा बेटा। बचपन के बाद उसने आज पहली दफा उसे देखा था। गाज़ान लाला, वो दरअसल मेरा बैग गाड़ी के अंदर रह गया है, इसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें हैं, उसने शर्मिंदगी से बताया तो गाज़ान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो पलटा और सामने पार्क हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो लौटा तो उसके हाथ में अनाबिया का बैग था। बैग को देखते ही अनाबिया ने शुक्र भरा सांस लिया। शुक्रिया, इसमें मेरा टूथब्रश भी था, मुझे ब्रश किए बगैर नींद नहीं आती, उसने छींपते हुए कहा। अब की बार गजान की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अब अंदर चलना है या यहीं खड़े खड़े बर्फ का मुजस्मा बनना है? थोड़ी ही देर के बाद यहाँ शदीद सर्दी हो जाएगी, ये शहर नहीं पहाड़ी इलाका है, गाज़ान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो अनाबिया को अचानक बढ़ती हुई ठंड का एहसास हुआ। शॉल अपनी गिर्द लपेटते हुए उसने गाज़ान की हमराही में अंदर कदम बढ़ा दिए। हवेली जितनी बाहर से शानदार थी, अंदर से भी उसकी वही शानो शौकत थी। ज़ारा के तो अंदाज ही बदल चुके थे। उसे देखते ही अनाबिया हैरान रह गई। शाहाना अंदाज में वो सोफे पर बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी। अनाबिया को देखते ही उसने बस मसनूई सा मुस्कुराकर हेलो कहने पर इत्तफाक किया। अनाबिया को शर्मिंदगी से महसूस हुई, लेकिन हवेली का हुस्न देखते हुए सब कुछ वो भूल भाल गई थी। जितने दिन भी यहाँ रहूंगी, इस सारे इलाके को जी भर कर देख लूंगी और खूब सारी पिक्चर्स बनाऊंगी, उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था। जब ही मुलाजिम ने आकर खाना लगने की इतला दी, खाने की मेज पर क्या था जो मौजूद ना था। सारे लोग कुर्सियों पर बैठ गए थे। वो हाथ धोकर जब टेबल पर आई तो वाहिद एक की कुर्सी बची थी जो गाज़ान के बराबर में थी। एक पल के लिए तो वो झिझकी, लेकिन सभी खाने में मसरूफ थे। बैठ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, सिलजोक साहब ने मोहब्बत से कहा तो वो कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। कुर्सी भारी थी, 2-3 दफा हिलाने पर भी उससे ना हिली तो गाज़ान ने पलटकर उसके लिए कुर्सी घसीट दी। किसी ने सर उठाकर ना देखा था सिवाय ज़ारा के, जिसने चिपटी हुई निगाह गाज़ान और उसके बराबर में बैठती अनाबिया पर डाली थी। सादान इतनी जल्दी वापस चला गया और अकेला ही चला गया है, ज़ारा को साथ नहीं लेकर गया। बगैर फैमिली के वहां कैसे रहेगा? उसकी तो जॉब भी अच्छी है, वो तो फैमिली को वहां बुला सकता है। तैमूर साहब ने प्लेट में चावल डालते हुए सिलजोक साहब से पूछा तो उन्होंने गहरी सांस ली। अमेरिका में आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो फिलहाल ज़ारा को वहां नहीं ले जाना चाहता।
वैसे ही पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख्वाह वहाँ जाकर किसी परेशानी में न मुब्तला हो जाए। उसने कहा है कि वो कुछ अरसे बाद ज़ारा को वहाँ बुलवा लेगा। उन्होंने बड़ा वजाहती जवाब दिया था, मगर ज़ारा ने बेचैनी से पहलू बदला। अनाबिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसका सफ़ेद पड़ता रंग उसे दूर से ही नजर आ गया था। अनाबिया को हैरत सी हुई। अपने अमेरिका जाने की बात पर तो उसका रंग खुशी से सुर्ख पड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यूं हो गई थी जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। एक्सक्यूज मी, अचानक ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सभी ने चौंक कर उसे देखा। ज़ारा ने खाना क्यों नहीं खाया? सफीना बेगम ने परेशानी से कहा तो सिलजोक साहब ने तसल्ली दी। सादान के जिक्र पर इसी तरह से ही अपसेट हो जाती है। नई नवेली दुल्हन है ना, अभी उसे अपने शौहर की याद आती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जल्दी उनके पास चली जाएगी, और दरअसल 2 रोज हो गए हैं सादान का नंबर भी नहीं लग रहा। शायद वो वहां मसरूफ है, इसलिए भी उसे याद कर रही होगी। सिलजोक साहब की बात पर सभी सर हिलाते हुए खाना खाने में मसरूफ हो गए थे। सिर्फ अनाबिया ही थी जो उलझन भरी निगाहों से वहां देख रही थी जहां ज़ारा चली गई थी। वो बचपन से लेकर आज तक ज़ारा को अच्छी तरह जानती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो किसी चीज को इतनी जल्दी खुद पर सवार नहीं करती, और वैसे भी वो खुद में मगन रहने वाली लड़की थी। इतनी दौलत और शानो शौकत जिसकी हमेशा उसने ख्वाहिश की थी, उसे पाने के बावजूद वो अमेरिका क्यों जाना चाहेगी? उसे अपने सवाल का कोई जवाब न मिला तो कंधे उचकाकर वो खामोशी से खाना खाने लगी। ये कबाब लो, बहुत अच्छे बने हैं, दुम्बे के गोश्त के हैं। गाज़ान ने कबाब उसकी प्लेट में रखते हुए कहा तो उसने बेइख्तियार नजर उठाकर उसे देखा। इंतहाई निफासत से खाना खाते हुए वो मगन नजर आ रहा था। उम्र में वो उससे कम से कम 10 साल बड़ा था। सादान और वो दोनों जुड़वा थे। यही वजह थी कि वो उसके मुकाबले में काफी मैच्योर नजर आ रहा था। अपने कमरे में आते ही उसे थकावट का शदीद एहसास हुआ। खिड़की से बाहर फैली रात में भी सर उठाए हुए देव हेकल पहाड़ साफ नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में दरख्तों के साए माहौल को मजीद पुरअसरार बनाने लगे, तो वो पर्दे बराबर करती हुई बेड पर आकर लेट गई। हवेली की हर चीज में से अमारत टपक रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। वो लोग आसपास के इलाके घूमते रहे। अनाबिया जगह की खूबसूरती देख देख कर मशहूर हुई जा रही थी। गाज़ान उन सबको लेकर एक वाटरफॉल दिखाने ले गया था, और वहां से वापसी पर ज़ारा को कुछ चीजें लेनी थी। उसने अजान को जबरदस्ती नजदीकी बाजार की जानिब गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। रात बहुत हो रही है भाभी, अम्मा ने घर में बारबेक्यू का प्रोग्राम भी सेट कर रखा है। अगर हम बाजार जाएंगे तो हमें काफी लेट हो जाएगा। गाज़ान ने संजीदा लहजे में ज़ारा से कहा, लेकिन वो अचानक चिढ़ गई। जब मैंने तुम्हें कहा है कि बाजार चलो, मैंने कुछ चीजें लेनी है तो सुन क्यों नहीं रहे? उसके लहजे की टोन ऐसी थी कि सभी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। गाज़ान ने खामोशी से गाड़ी नजदीकी बाजार की जानिब मोड़ ली थी। तुम लोग यहीं पर वेट करो, मुझे जो लेना है मैं लेकर आ जाती हूँ। गाड़ी रुकते ही ज़ारा उजलत से बाहर निकली थी। अनाबिया ने चौंक कर उसे देखा, और उसका ये मिजाज तो ना था। वो तो शॉपिंग भी पूरा दिल लगाकर किया करती थी। कंधे उचकाकर वो सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए। गाज़ान गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास का जायजा ले रहा था, और वो ज़ारा के अंदर अकेले जाने से बेचैन था। मैं यहाँ गाड़ी के पास खड़ा होता हूँ, तैमूर साहब आप अंदर चले जाएं। भाभी अकेली बाजार में चली गई हैं, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। गाज़ान ने कहा तो तैमूर सिद्दीकी साहब अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। अनाबिया भी उनके साथ ही बाहर आ गई थी। धीरे धीरे चलते वो दोनों बाजार में लगी दुकानें देखते हुए आगे बढ़ने लगे। ज़ारा जिस दुकान को बताकर गई थी वहां तक पहुंचकर अनाबिया चौंकी। वहां ज़ारा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तैमूर साहब भी परेशान निगाहों से दाएं बाएं देख रहे थे। यहाँ पहाड़ी इलाके में मोबाइल के सिग्नल्स जरा मुश्किल से ही आते थे। हवेली में तो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। अरे हैरत है, बाजार में सिग्नल्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा, और तभी अनाबिया की निगाह ज़ारा पर पड़ी, और वो दुकानों का दूसरी तरफ ज़ारा कम रश वाले इलाके में खड़ी थी। मोबाइल उसने कान से लगा रखा था और वो किसी से बात कर रही थी। उसके बात करने का अंदाज से वाज़ेह झंझलाहट थी, और जैसे वो किसी बात पर मुसलसल जोर दे रही हो। अनाबिया ने हैरत से उसे देखा। बाबा, वो रही आपी, अनाबिया ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज पर ज़ारा ने भी चौंक कर उसकी सिमत देखा था।
ایک لمحے کے لیے تو اس کا رنگ سفید پڑا اور پھر اس نے شعلہ بار نگاہوں سے انابیہ کی جانب دیکھا۔ آ جاؤ بھائی زارا، دیر ہو رہی ہے۔ تیمور صدیقی کی آواز پر وہ موبائل پرس میں رکھ کر ان تک چلی آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ گھر واپس آتے ہی وہ سب حویلی کے پچھلے لان میں چلے آئے تھے جہاں تائی جان نے شاندار باربیکیو کا انتظام کر رکھا تھا۔ پہاڑی علاقے کی رات واقعی حسین تھی اور ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور کھانا کھاتے انہیں کافی دیر گزر گئی۔ انابیہ تو جلد سونے کی عادی تھی، اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور کہنے لگی کہ بابا میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے باپ کو اطلاع دی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ آہستگی سے سب کے بیچ میں سے اٹھ کر چلتے ہوئے کمروں کی طرف چلی آئی۔ یہاں قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے اور سبھی کے دروازے ایک جیسے تھے۔ نہ جانے اس کی قسمت بری تھی یا کیا، قطار کے پہلے سرے پر قدم رکھتے ہی وہ بھول گئی کہ اس کا کمرہ کون سا والا ہے۔ یہاں روشنی ذرا مدھم ہی تھی۔ انابیہ کو پتہ بھی نہ تھا کہ کون سا بورڈ لائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندازے سے ہی وہ چلتی ہوئی آگے آئی اور درمیانی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے شکر کا سانس آیا کیونکہ سامنے وہی بیڈ تھا جس پر وہ کل رات کو سوئی تھی۔ کمرے کی ترتیب بھی ویسی ہی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی اور اس نے لائٹ آن کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ دروازہ بند کیا تو کمرہ کھپ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جلدی سے جوتے اتار کر کمبل میں جا کر دبک گئی اور سردی سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کمبل کی گرمائش ملی تو وہ کچھ ہی دیر میں پرسکون ہوتے ہوئے گہری نیند میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک اسے اپنے بازو پر کسی عجیب سے لمس کا احساس ہوا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور نیند کے ٹوٹنے پر ذرا سا کسمس آئی اور بازو ہٹا کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ دوبارہ نیند میں جا پاتی اچانک اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ انابیہ نے کسمسا کر ہلنے کی کوشش کی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود کسی نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور انابیہ نے جلدی سے اوپر بڑا بوجھ ہٹانا چاہا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کسی کا بازو تھا جو اس کے سینے پر دھرا تھا اور اس کے عین قریب سے اٹھتی گہری سانسوں کی آواز اسے بتا رہی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے۔ انابیہ کے لبوں سے کھٹی کھٹی سی چیخ نکلی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر نگاہ اپنے دائیں طرف ڈالی اور اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کوئی اور نہیں غازان صدیقی تھا جو اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور شاید اس نے نیند میں ہی اپنا ہاتھ انابیہ کے اوپر دھر کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ انابیہ کا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور جھٹکا دے کر غازان صدیقی کو پیچھے ہٹایا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ جھٹکے کے سبب غازان صدیقی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھی اور اب وہ بھی حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے انابیہ سے پوچھا جس کے بال بکھر کر اس کے شانوں پر گر رہے تھے۔ دوپٹہ ندار تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اگلے ہی پل غازان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہ، میرے کمرے کی اور جو کمرہ تمہیں دیا گیا اس کی ترتیب بالکل ایک جیسی ہے، شاید تم اسی لیے مس انڈرسٹینڈ کر گئی، لیکن یہ میرا کمرہ ہے اور میں نے بھی دیکھا نہیں کہ تم یہاں سو رہی تھی، غازان صدیقی نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی چیز درست کر پاتے دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ باہر سارے جمع ہو چکے تھے اور انابیہ کی چیخ نے ان سب کو خبردار کر دیا۔ کون ہے اندر اور کیا ہوا ہے انابیہ کو؟ دروازہ کھولو۔ تیمور صدیقی صاحب باہر کھڑے چلا رہے تھے۔ انابیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا اور غازان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن انابیہ تو زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی پر روک نہ سکی۔ غازان نے دروازہ کھولا۔ باہر کھڑے تمام نفوس ایک ساتھ ہی اندر آئے تھے اور اندر کا منظر دیکھ کر جیسے انہیں سانپ سونگ گیا۔ انابیہ بکھرے بال اور بکھرے لباس کے ساتھ بستر کے دائیں جانب کھڑی تھی اور اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ سب؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حد تک جا سکتے ہو۔ تیمور صاحب نے یکدم آگے بڑھ کر غازان کا گریبان پکڑ لیا۔ سبھی معاملے کی سنگینی کو بھانپ چکے تھے۔ تبھی پیچھے کھڑی زارا اچانک آگے بڑھی۔ غازان کا اس میں کیا قصور ہے بابا جان؟ یہ اسی کا کمرہ ہے، یقیناً انابیہ خود یہاں پر آئی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنی تسلی سے کھڑی ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہوتی غازان نے تو یہ اتنے آرام سے کھڑی ہوتی۔
चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया होता। इसे मैं कल से देख रही हूँ कि ये गाजान के आगे पीछे फिर रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस कदर गिरी हुई सोच की मालिक निकलेगी। हवेली के ठाट बाट और दौलत और जायदाद को देखकर इसने अपनी इज्जत तक गाजान के कदमों में रख दी। ज़हरा के जहर में बुझे अल्फाज अदा हुए तो सभी की नजरों का जाविया अनाबिया के जाने मुड़ गया। वो जो अब तक खुद को संभाल ही ना पाई थी, और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। नहीं बाबा जान, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं, उसने टूटे फूटे अल्फाज में कुछ कहना चाहा, मगर ज़ारा ने अचानक आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। अगर तुम्हें गजान से शादी ही करनी थी तो पहले बता देती, हम इज्जतदार तरीके से तुम्हारा निकाह कर देते। लेकिन तुमसे तो जवानी संभाली ही नहीं जा रही। तौबा तौबा, कौन करता है ऐसे? अनाबिया बूढ़े बाप का ही कुछ ख्याल कर लेती। ज़ारा मुसलसल जलती पर तेल डाल रही थी। अनाबिया कभी बाप को देखती और कभी गाजान को। तैमूर साहब के अचानक ही कंधे झुक गए थे और उनके हाथों से गाजान का कॉलर छूट गया। बाबा ऐसा नहीं है। अनाबिया ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन अब की बार तैमूर साहब ने उसकी कोई बात ना सुनी। झुके कंधों के साथ वो अचानक पलटे और कमरे से निकलते चले गए थे। चलो यहां से। ज़ारा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए बराबर वाले कमरे में ले आई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। अभी खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। मैं कसम खाकर कहने को तैयार हूँ, मैं तो उन्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं गलती से उनके कमरे में चली गई थी, वो मुसलसल कह रही थी, मगर ज़ारा उसकी बात सुनने के मूड में हरगिज़ ना थी। कमरे के अंदर धक्का देते उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में खड़े गाजान ने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला। मामला अचानक ही खतरनाक रुख इख्तियार कर गया था। लिबास तब्दील करके वो बाहर चला आया जहां सब लाउंज में बैठे थे। गाजान की आड़ सुनते ही सबने मुड़कर उससे देखा था और तैमूर साहब की नजरों में वाज़ेह नफरत थी। गाजान को समझना है कि वो इन सबकी गलतफहमी कैसे दूर करे। मुझे माफ कर दो तैमूर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी हरकत करेगा। अगर तुम्हारी बेटी से कोई गलती हुई है तो जिम्मेदार गाजान भी है, सजा तो इसे भी मिलनी चाहिए। ये सुलझूक सिद्दीकी साहब की आवाज थी। गाजान ने बेयकीन निगाहों से अपने बाप की जानिब देखा। बेहतर यही है कि मैं अनाबिया को लेकर यहाँ से अभी चला जाऊं। तैमूर साहब इतने अरसे में पहली दफा बोले थे, लेकिन तभी सुलझूक साहब बोल उठे, नहीं, अब इस बात के इख्तिताम पर पहुंचना जरूरी है। मैं पहले भी अनाबिया के रिश्ते का तुमसे तलबगार था और अब भी यही कहता हूँ। गाजान के लिए अनाबिया का रिश्ता मुझे दे दो। हम कल सुबह इन दोनों का निकाह कर देते हैं। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। सुलझूक साहब की बात पर जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा सफेद रंगत तो ज़ारा की पड़ गई थी। ये क्या कह रहे हैं ताया जान? निकाह गाजान और अनाबिया का? नहीं नहीं, अनाबिया इस लायक नहीं। देखा नहीं अभी आपने कि उसने क्या किया है? बेतरतीब जुमले ज़ारा के लबों से निकलते तैमूर साहब ने चौंक कर अपनी बड़ी बेटी की जानिब देखा था। बाबा जान सही कह रहे हैं चचा, अब मेरा और अनाबिया का निकाह करवा दे। संजीदा आवाज में गाजान ने कहा तो तैमूर साहब ने नजर उठाकर उन्हें देखा। अगले ही पल उन्होंने सर झुका लिया। ये उनके हाँ का इशारा था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, लेकिन ज़ारा बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक दफा फिर उसने बेचैनी से कहा और अब की बार तैमूर साहब ने हैरत से उससे पूछा, तुम्हें निकाह में क्या एतराज है? बदनामी तो अनाबिया की हो ही चुकी है। निकाह हो जाएगा तो कम से कम वो सारी जिंदगी की जिल्लत से तो महफूज रह जाएगी। तैमूर साहब की बात पर ज़ारा अचानक खामोश सी रह गई, लेकिन उसकी बेचैनी किसी से ढकी छुपी ना थी। तेजी से उठकर वो अपने कमरे में चली गई थी और सुलझूक सिद्दीकी साहब ने गाजान और अनाबिया के निकाह का हुक्म दे दिया। अगली सुबह नमोदार होते ही उन दोनों की निकाह की तैयारी की जाने लगी। पूरे इलाके के मेहमानों को बुलाया गया था और खानदान भर के लोग शिरकत कर रहे थे, मगर सुलझूक साहब ने किसी को ये ना बताया कि इतना इमरजेंसी निकाह किस वजह से रखा गया। वो बहुत खुश थे। उन्हें तो अनाबिया शुरू से ही पसंद थी। सिर्फ अनाबिया ही थी जो अपने कमरे में फूट फूट कर रोई जा रही थी। जब शाम ढले ज़ारा ने उसके निकाह का जोड़ा उसके सामने फेंका और वो किस तरह फूट फूट कर उसकी मन्नत समाजत करने लगी थी, लेकिन ज़ारा को तो अनाबिया की शक्ल से भी नफरत थी। नींद में गुम अनाबिया को अचानक अपने दाएं गाल पर किसी के लम्स का एहसास हुआ तो उसने बेचैन होकर आंखें खोली। सामने गाजान खड़ा था। सफेद रंग की शेरवानी उसने उतार दी थी। शायद वो कमरे में आने के बाद लिबास बदल चुका था और उसकी आंखों में एक नर्म सा तासुर था। अनाबिया को चंद लम्हे लगे खुद को संभालने में और फिर उसने एक
झटके से उसका हाथ दूर हटा दिया। दूर हटे मुझसे, मैं सब समझती हूँ कि ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है। पहले मुझे बदनाम किया और फिर अच्छा बनते हुए मुझे निकाह करने की शर्त रख दी। कितने गिरे हुए इंसान हैं आप। मैं आपको अपना भाई समझती थी। अनाबिया बेड से नीचे उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खाजान ने सीने पर दोनों हाथ बांधते हुए भरपूर निगाहों से उसका जायजा लिया। सुर्ख रंग के रूसी लिबास में उसका हुस्न कयामत ढा रहा था, मगर जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की ताब खाजान में ना थी। देखो अनाबिया, इस सब सिलसिले में मैं भी उतना ही बेकसूर हूँ जितनी कि तुम। उस रात ना तुमने गलती की थी और ना ही मैंने। कमरे में मैं भी बगैर कुछ देखे दाखिल हो गया था और आते ही सो गया। और फिर जब सबने निकाह की शर्त रखी तो मुझे अचानक ही यूं लगा जैसे मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई हो। एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे अजीब सी उनसियत हो गई थी। उसने आगे बढ़कर अनाबिया को कंधों से थामना चाहा, लेकिन वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी। हाथ मत लगाइएगा मुझे, नफरत हो रही है मुझे आपके वजूद से। जानबूझकर मुझे इस्तेमाल किया है आपने। मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। सब मुझे बदकिरदार समझ रहे हैं। वो अचानक ही दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अहानत से खाजान का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। देखो अनाबिया, मैं कह रहा हूं ना कि ये सब मैंने नहीं किया। उसने अनाबिया के बराबर बैठते हुए कहा, लेकिन उसकी कुर्बत जैसे अनाबिया के अंदर आग लगा रही थी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि निकल जाए मेरे कमरे से, घिना रही है मुझे आपके वजूद से। अपने रुतबे और अपनी दौलत का घमंड है ना आपको। मत भूलें कि ये खानदान मेरा भी कुछ लगता है, और अगर मेरे खानदान वालों के सामने बता दूं कि आपने ये सब जानबूझकर किया है तो क्या हैसियत रह जाएगी। आप लोगों के घर में होती होगी ये बहुत आम बात, लेकिन रात की तारीकी में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ पकड़ा जाए, हमारे लिए वो कोई आम बात नहीं। मेरी पाकीज़गी पर कीचड़ उछालने की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। रोते हुए उसके लबों से यह जुमला निकला। खुद पर शदीद जब्त करते हुए खाजान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा था कि कम से कम तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, तो मेरा साथ दो तो हम सबकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। लेकिन न जाने तुम्हें क्या हुआ है। खाजान की आंखों में शदीद नाराजगी उतर आई थी, मगर अनाबिया को उसकी कोई परवाह न थी। खाजान ने एक दफा फिर उसकी जानिब पलट कर एक कदम बढ़ाना चाहा। शायद वो उससे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अनाबिया ने नफरत से मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। यह खाजान के लिए आखिरी इशारा था और वो खामोशी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। खाली कमरे में अनाबिया तन्हा बैठी रह गई और उसे अपने वजूद से चिढ़ हो रही थी। नोच नोच कर उसने कानों में पहनी हुई ज्वेलरी उतार कर फेंक दी। जब कुछ ना बन पड़ा तो एक दफा फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रोते रोते वो न जाने कब सो गई और उसे कुछ खबर ना हुई। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा था। आंखों पर पड़ने वाली रोशनी ने उसे बेचैन करके जगाया और आंखें मसलते हुए वो उठकर बैठ गई। कुछ देर तक तो उसके हवास ही बहाल न हुए। फिर अचानक उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था, और उसका दिल एक दफा फिर बैठने लगा। उठ गई, कपड़े तब्दील नहीं किए थे रात को तुमने, या खाजान कमरे में ही नहीं आया? आवाज पर अनाबिया ने चौंक कर मुड़कर देखा। खिड़की के पास सारा खड़ी थी। उसे शान और तमतराक के साथ चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो सर से लेकर पैर तक अनाबिया का जायजा ले रही थी, जिसने अभी तक वो रूसी लिबास ही पहन रखा था। सर के बाल बिखरे हुए थे और काजल फैला हुआ था। आप ही मेरा यकीन करें, उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप सब समझ रहे हैं। अनाबिया ने एक दफा फिर सारा की मिन्नत समाजत शुरू कर दी, लेकिन उसने नखुवत से सर झटका। बंद करो अपनी बकवास, मैं यहाँ तुम्हारे ड्रामे देखने नहीं आई। मैं जो कुछ कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनना। अपनी शक्ल देखो और खाजान को देखो, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है। उसने तुमसे शादी क्यों की है? वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था बस, और तुम खुद उसकी झोली में जा गिरी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा रात को वापस नहीं गए, उन्हें तायाजा ने रोक लिया था। तुम सारी जिंदगी खाजान के साथ भला कैसे रहोगी? तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं। इतनी बेवकूफ हो तुम, और उसकी शानदार पर्सनालिटी देखी। बेहतर यही है कि तुम सबके सामने जाकर कहो कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए, फिर बाबा तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ज़ारा की बात पर अनाबिया सुन सी रह गई। उसने तो अभी तक अपनी निकाह वाली बात को ही कबूल नहीं किया था, और अब तलाक? उस लफ्ज ने तो जैसे उसे हिला कर रख दिया। ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? जरा खुद को देखो। पहली रात की दुल्हन को कोई छोड़ के कमरे से बाहर जाता है क्या? अगर खाजान को तुम में जरा भी दिलचस्पी होती तो वो रात तुम्हारे साथ गुजारता। उसने तो तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। उस रात भी उसने न जाने कैसे। अपनी बात अधूरी छोड़कर ज़ारा ने
एक नफरत भरी निगाह अनाबिया पर डाली। अनाबिया ने अपना सर शर्म से झुका लिया। वाकई यह तो वो ठीक रही थी। गजान और उसके दरमियान ऐसा था क्या कि जिसकी निस्बत से वो उसकी बीवी बनकर यहाँ रही? निकाह को तो वो रोक नहीं सकी, लेकिन निकाह के बाद आने वाली जिंदगी तो उसके इख्तियार में थी। वो ऐसे शख्स के साथ भला क्यों रहती जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहता था? ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचो। शहर में तुम्हारी पूरी जिंदगी है, आगे स्टडी कर लेना, अपने जैसे किसी लड़के से शादी कर लेना। बाहर लाउंज में सब नाश्ते के लिए जमा हो रहे हैं, जाओ सबको तलाक की बात कह दो। वैसे भी यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। ताया जान और ताई जान तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत कर रहे हैं और उनके नजदीक तो तुम एक बदकिरदार लड़की हो। ज़ारा आराम से उसे कचोके लगाए जा रही थी और उसका वजूद तो सलसलों की जद में था। जल्दी बाहर आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर चली गई, जबकि अनाबिया का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, लेकिन रोते रहने से भी तो बात नहीं बन सकती थी। 2 दिन से वो मुसलसल रो रही थी। गहरी सांस लेते उसने खुद को कंपोज किया और वाकई ज़ारा ठीक कह रही थी। उसे गजान से तलाक ले लेनी चाहिए। जो कुछ हुआ था उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। अगर वो हमेशा यहाँ रहेगी तो सब उसे एक बदकिरदार लड़की समझकर उस पर तरस खाते रहेंगे। हर गजान वो तो शायद उसे कभी कबूल ही नहीं करेगा कि वो जानबूझकर खुद उसके कमरे में आई थी। सादा सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुसते हुए अनाबिया ने फैसला कर लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। कपड़े तब्दील करके बगैर मेकअप के साथ कमरे से बाहर निकली। नाश्ते की मेज पर वाकई सारे जमा थे। वहां सफीना बेगम और तैमूर साहब भी बैठे हुए नजर आ रहे थे और ताई जान और ताया जान भी तो ही थे। उससे आते देखकर ज़ारा के लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। अपनी कुर्सी पर बैठा गजान अजीब साकित अंदाज में बैठा था। उसका रंग लट्ठे की मान सफेद हो रहा था और कदमों की आवाज सुनने के बावजूद उसने सर न उठाया। ताई जान ने तो उसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अनाबिया को जिल्लत का एहसास हुआ। अरे अनाबिया बेटा आओ, तुम भी नाश्ता करो, ताया जान ने प्यार से कहा, लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। मैं आप लोगों से कोई बात कहने आई हूं, उसने सारी हिम्मतें जमा करके कहा। ज़ारा सीधी होकर बैठ गई थी। सभी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और सिर्फ अजान ही था जो अभी भी साकित बैठा था। अनाबिया को थोड़ा अजीब सा लगा। उस रात जो कुछ भी आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। मैं उस कमरे में गलतफहमी की बुनियाद पर चली गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमें सच बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि गजान ने आपको सच बताया है या नहीं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमारा निकाह हुआ, लगता तो यही कि गजान ने भी सिर्फ मौके का फायदा ही उठाया है। मगर मैं एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में नहीं बंदी रह सकती जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं। उसने जैसे सबके सर पर बम फोड़ा था। उसकी बात पर सिर्फ ज़ारा ही थी जो खुलकर मुस्कुराई थी। और भी बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने अनाबिया को मजीद इशारा किया, लेकिन तैमूर साहब के चेहरे पर सुर्खी फैलना शुरू हो गई। ये क्या बदतमीजी है अनाबिया? सब बड़े बैठे हैं और तुम उन सबके सामने क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? तैमूर साहब ने उसे डांटा, लेकिन अनाबिया ने उसी पल दिल कड़ा करके कह दिया, मुझे गजान से तलाक चाहिए। मैं इस जबरदस्ती के निकाह में नहीं रह सकती। मुझे शहर वापस जाना है। उसकी बात पर जैसे सबको सांप सूंघ गया। गजान ने जरा की जरा निगाह को उठाकर उसका जायजा लिया। ज़ारा ने हाथ में पकड़ा चम्मच वापस प्लेट में रख दिया था। बाबा जान, अनाबिया सही कह रही है। भला उसका और गजान का क्या मैच है? जब वो नहीं रहना चाहती गजान के साथ, हो सकता है कि उसे कोई और पसंद हो सकता है शहर में उसने किसी के साथ कोई वादा कर रखा हो। जबरदस्ती के रिश्तों में जुड़े रहने का उसका दिल नहीं तो क्या जरूरत है उसे जबरदस्ती यहाँ पर रखने की? गजान को चाहिए कि उसे तलाक दे दे। ज़ारा की बात पर सभी ने हैरानी से मड़कर उसे देखा था। लाउंज का माहौल अचानक से ही इंतहाई खराब हो गया। अनाबिया की आंखों में पानी भरने लगा और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 दिनों में ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि निकाह के बाद तलाक जैसे मरहले से गुजरने पर भी बिल्कुल तैयार थी। तुम लोगों का जो दिल चाहता है कर लो। तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद कर सकते हो। तैमूर साहब ने एक तलखी भरी निगाह गजान पर डाली। देना चाहते हो मेरी बेटी को तलाक तो दे दो। हमने तुम दोनों की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर तुम दोनों तो न जाने क्या चाहते हो। उन्होंने गुस्से से कहा और टेबल से उठकर चले गए। ज़ारा भी उठ खड़ी हुई थी और अचानक ही गजान उसकी सिमत पलटा। आप तलाक पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? आपको मेरी और अनाबिया की तलाक से क्या फायदा हो सकता है? उसकी बात में कुछ अजीब सा था। ज़ारा अचानक सटपटा गई और अनाबिया ने भी चौंक कर ज़ारा की जानिब देखा।
یہ بات تو اس نے پہلے سوچی ہی نہ تھی۔ زہرا کیوں اس کی طلاق کروانے کے پیچھے پڑی تھی؟ وہ ان دونوں کو خوش رہنے کا مشورہ بھی تو دے سکتی تھی۔ تایا جان بھی حیرت سے زہرا کو دیکھ رہے تھے، جو بری طرح سے گڑبڑا کر سب کی نگاہوں کو خود پر جمے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے مجھے پتا ہے انابیہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، ایسی بد کردار لڑکی کو تم اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اس سے بہتر لڑکی مل جائے گی، اس نے کہا۔ تو انابیہ نے بے یقینی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ کمرے میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اب اصل بات ہم سب کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ چلیں آپ نہیں بتا سکتی تو میں کہہ دیتا ہوں، وہ بات جو آپ پچھلے 2 دنوں سے ہم سے چھپا رہی ہیں، مگر مجھے حیرت ہے کہ جو بات آپ کو ہمیں بتا دینی چاہیے تھی آپ نے ہم سے کیوں چھپائی؟ غازان نے زہرا کی طرف مڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سبھی چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ یہ اس طرح اشاروں میں کیوں بات کر رہے ہو؟ سیدھی طرح جواب دو، ہوا کیا ہے؟ تایا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ماحول اچانک گھمبیر ہو گیا تھا اور اچانک ہی غازان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، جیسے اس نے سختی سے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے نمبر ملاتے دیکھ کر زہرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اذان کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ دور ہٹا لیا تھا۔ یہ بات اب چھپی نہیں رہ سکتی، آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اس نے موبائل پر ویڈیو کال ملا کر سب کے سامنے کر دی۔ یہ امریکہ میں مقیم میرا دوست ہے، 2 روز پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں سعدان بھائی کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے فوراً بعد ان کا موبائل سڑک سے کسی نے اٹھا لیا۔ ان کے روم میٹ کے پاس صرف زہرا بھابھی کا نمبر تھا، اسی لیے انہوں نے فون کر کے سارا بھابھی کو اطلاع دی، مگر میں حیران ہوں کہ اس عورت پر جس نے اسے نہ صرف خاموش رہنے کا کہا بلکہ باڈی پاکستان بھیجنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ پچھلے 2 روز سے زہرا بھابھی کو فون کر کر کے یہی کہہ رہا ہے کہ سعدان بھائی کی باڈی ان کے والدین کے پاس بھیج دینی چاہیے، لیکن اس عورت کا اصرار ہے کہ اگر اس نے باڈی یہاں بھیجی تو یہ سعدان بھائی کی بیوی کی بجائے بیوہ بن جائے گی اور ان کی جائیداد میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ غازان کی بات تھی یا گویا کوئی بم؟ لاؤنج میں سب افراد جیسے ڈھہ سے گئے، ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ تائی جان تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور زہرا کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، زہرا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تو غازان نے اپنے موبائل پر نظر آتے دوست سے کہہ کر سعدان کی باڈی ان سب کو دکھا دی تھی۔ تایا جان کی کمر ٹوٹ گئی۔ جوان بیٹے کی موت اور وہ بھی اچانک موت نے انہیں صدمے سے نڈھال کر دیا تھا، مگر غازان کے پاس ابھی اور بھی کچھ تھا جو وہ ان سب کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل پر کال کاٹ کر کچھ پلے کیا اور سب کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ کال پر زہرا کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی کہ بس کچھ عرصہ اور انتظار کر لو، جس دن سعدان کے مرنے کی خبر ملی ہے اسی دن تو یہ سب منحوس یہاں حویلی میں آ گئے۔ منع بھی کیا تھا اماں کو کہ ابا اور انابیہ کو یہاں مت آنے دینا، لیکن اب وہ منہ اٹھا کر آ ہی گئے ہیں، وہ واپس نہیں بھیج سکتی۔ اوپر سے آتے ہی ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے، انابیہ کا نکاح غازان کے ساتھ ہو گیا ہے، ورنہ میں تو خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ سعدان کے مرتے ہی میں ماما سے کہہ کے اپنا نکاح غازان سے کروا لیتی۔ اس دولت اور حویلی کی ٹھاٹ باٹ سے میں ہاتھ نہیں دھونا چاہتی، لیکن اب نہ جانے یہ چھپکلی کہاں سے میرے معاملے میں کود پڑی ہے۔ پہلے اس کا پتہ صاف کروا لوں غازان سے اور اس کو طلاق دلوا دوں، اس کے بعد تم باڈی پاکستان بھیج دینا۔ سعدان کی دولت اور جائیداد نہ صحیح، غازان کی بیوی بننے کے بعد تو مجھے جائیداد میں حصہ ملے گا نا، زہرا سعدان کے روم میٹ سے کہہ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں پہلے بھی بات چیت کرتے رہتے تھے۔ جواباً سعدان کا روم میٹ زہرا سے پوچھ رہا تھا کہ آخر غازان انابیہ کو طلاق کیوں دے گا، جس پر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہرے کیوں نہیں دے گا طلاق، ان دونوں کا نکاح بھی تو بس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انابیہ غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، میں نے خود اسے دیکھا تھا اور جان بوجھ کر میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کا نہیں بلکہ غازان کا کمرہ ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس کی تھوڑی سی بے عزتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ دونوں کا نکاح ہی ہو جائے گا، لیکن خیر جیسے نکاح ہوا ہے ویسے ہی میں طلاق بھی کروا دوں گی۔ وہ ساری نگاہیں جو اب تک انابیہ کی طرف اٹھی تھی اب ان سب کا رخ زہرا کی جانب مڑ چکا تھا۔ سب کی نگاہوں میں نفرت تھی اور غصہ تھا۔ غازان نے گہری سانسیں بھرتے ہوئے موبائل واپس اٹھایا۔ اس رات انابیہ غلطی سے میرے بیڈ روم پر سو گئی تھی اور میں بھی بغیر دیکھے بیڈ کی دوسری جانب آ کر سو گیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑے، لیکن میں انابیہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ غازان نے مڑ کر انابیہ کو دیکھا جو کچھ وہ سن چکی تھی
اس سے زارا کی اصلیت کا اچھے سے پتہ چل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے جسے اس نے سختی سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تھی۔ وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب وہ ہمیشہ غازان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور وہاں سے واپس تو اب صرف زارا نے جانا تھا، جو چیختے چلاتے ہوئے بار بار حویلی کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں آنے والا تھا۔ تایا جان اور تائی جان غم سے نڈھال تھے، اور خود غازان بھی جو اب تک ضبط کر رہا تھا۔ اچانک یہ نڈھال انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔